बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अख्तर नवाज। आज मैं आपसे दांतों को नुकसान पहुंचाने वाली 12 बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा। खूबसूरत दांत शख्सियत को निखारते हैं। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि देखने में दिलकश और खूबसूरत दांत शख्सियत को चार चांद लगा देते हैं। खूबसूरत दांत एतमाद बढ़ाते हैं, मुस्कुराहट की दिल आवेज़ी में इजाफ़ा करते हैं। दांतों को सेहतमंद रखने के लिए दिन में 2 बार टूथपेस्ट करना और 1 बार डेंटल फ्लॉसिंग करना नहायत ज़रूरी है। हमारी कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जो दांतों की सेहतमंदी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी ये आदतें दांतों को तबाह व बर्बाद करके रख देती हैं। खुशकिस्मती से ऐसा ना भी हो तो कम अज़ कम ये बुरी आदतें दांतों की बर्बादी की तरफ सफ़र तेज़ कर देती हैं। हम आज दांतों को नाकाबिल तनाफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली 12 आदतें आप तक पहुंचाएंगे। बुरी आदतों से आगाह होकर आप अपनी शख्सियत को निखारने और चांद लगाने वाले दांतों की हिफाजत करने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अच्छी सेहत के लिए दांतों का सेहतमंद होना नहायत ज़रूरी है। पहली बुरी आदत सिगरेट नोशी। सेहतमंदी का सबसे बड़ा दुश्मन सिगरेट नोशी है। दांतों के बेशतर मसाइल की जड़ सिगरेट नोशी से जुड़ी होती है। ऐसे अफराद जो सिगरेट नोशी को आदत बना लें, चंद दफ़्तों के बाद ही उनके दांतों पर मनफी असरात मुरतब होने लगेंगे। सिगरेट नोशी से दांतों की खूबसूरत रंगत जर्दी माइल होकर बड़ी बुरी दिखाई देने लगेगी। मुंह से नागवार बदबू के भपके उठने लगेंगे। मुखातब सिर्फ मजबूरी की हालत में सिगरेट नोश की बात सुनेगा, वरना मुंह दूसरी तरफ कर लेगा। सिगरेट नोशी के दीगर भी बहुत ज़्यादा नुकसानात है। सिगरेट नोशी से मसौड़े जल जाते हैं, जिससे उनकी खूबसूरत गुलाबी रंगत स्याही माइल में बदल जाती है। दांतों की सेहतमंदी के लिए ज़रूरी है कि सिगरेट नोशी की बुरी आदत तर्क कर दी जाए। दूसरी बुरी आदत, दांतों से सख्त काम लेना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दांतों से औजार की तरह काम लेने लगते हैं, हालांकि दांतों का काम ग़िज़ा चबाना है। देखने में आया है कि कुछ लोग दांतों से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल रहे होते हैं, बादाम अखरोट तोड़ रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के सख्त काम दांतों से अगर लिए जाएंगे तो यकीनन दांत कमज़ोर होकर हिलने लगेंगे। दांतों की ऊपरी सतह यानी क्राउन टूट जाएगी। दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। दांतों के बारे में तीसरी बुरी आदत नाखून चबाने की आदत है। दांतों की सेहतमंदी के लिए ये एक और बुरी आदत है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं। दांतों से मुसलसल नाखून चबाने से दांतों की ऊपरी सतह घिस जाती है, दांत टूट भी सकते हैं। दांतों के कोने खुरदरे हो जाते हैं जो देखने में बुरे लगते हैं। दांतों के टूटने से दांतों का हसास हो जाना, उनमें खोट बनना इस बुरी आदत का तोहफा है। चौथी बुरी आदत, कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर बुरे ड्रिंक्स। इस किस्म के ड्रिंक्स में तेज़ाब और चीनी की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है, जो दांतों की सेहतमंदी को तबाही के रास्ते पर गामज़न कर देते हैं। इस किस्म के ड्रिंक्स भी दांतों की रंगत तब्दील कर देते हैं और इन्हें बेतहाशा नुकसान पहुंचाते हैं। दांतों पर बददुमा दाग बना देते हैं। इस किस्म के मशरूबात की आदत से दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक के शौकीन अफराद के लिए हमारा मशवरा ये है कि कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ की मदद से पिया जाए। पाँचवीं बुरी आदत, लकड़ी के टूथपेस्ट का इस्तेमाल। खाना खाने के बाद कुछ लोग दांतों में फंसे खुराक के ज़रात निकालने के लिए लकड़ी के टूथपिक्स इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के टूथपिक्स के इस्तेमाल से भी दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि टूथपिक्स के इस्तेमाल से मसौड़े ज़ख्मी हो जाते हैं, उनसे खून बहने लगता है, दांत टूट सकते हैं, दांतों का दरमियानी फासला बढ़ जाता है, जिससे खुराक ज़्यादा मिक़दार में दांतों में फंसने लगेगी और नतीजे के तौर पर मुंह से बदबू आने लगेगी और दांतों में खोट बनने का अमल शुरू हो जाएगा। छठी बुरी आदत, ग़िज़ा के तौर पर सख्त चीज़ें चबाना है।
کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں سے سخت خوراک چبانے لگتے ہیں، جو رف اور کھردری ہونے کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ عادت بھی دانتوں اور مسوڑوں کی تباہی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ سخت ترین غذا چبانے سے دانت کمزور ہو کر ہلنے لگتے ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ساتویں بری عادت غلط طریقے سے ٹوتھ برش کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت دانتوں کو بڑی سختی سے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگتے ہیں۔ وہ صاف کی بجائے ہارڈ ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں۔ ہارڈ ٹوتھ برش سے دانت رگڑ رگڑ کر صاف کرنے سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، وہ گھس جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس بری عادت سے دانتوں پر بھی اور بھی بہت سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آٹھویں بری عادت بار بار دانتوں کی پالش کروانا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار اور تھوڑے تھوڑے وقتوں سے دانت پالش کروانے، انہیں سفید کروانے ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بار بار کے اس عمل سے بھی دانتوں کی سطح کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ نتیجے کے طور پر دانت حساس ہو جاتے ہیں، ان میں ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ نویں بری عادت ڈائٹنگ کرنا، کم پانی پینا وغیرہ۔ ڈائٹنگ کی عادت سے جسم عام ترین غذائی اجزاء، منرلز وغیرہ سے محروم ہو جاتا ہے، جو دانتوں اور مسوڑوں کی افزائش اور صحت مندی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ڈائٹنگ اور کم پانی پینے سے منہ میں لعاب دہن یعنی تھوک کے بننے کے عمل کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ منہ میں لعاب دہن کی مناسب مقدار منہ کے اندر تیزابیت کے عمل کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس عمل میں کمی آنے سے دانتوں میں فرسودگی یعنی کھوٹ بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ مسوڑوں کی سوزش اور کیویٹیز کا عمل روکنے کے لیے پانی کی مناسب مقدار منہ میں بہت ضروری ہے۔ 10ویں بری عادت انگوٹھا چوسنا۔ انگوٹھا چوسنا بچوں میں ایک عام عادت ہے جو کچھ عرصے بعد خود بخود چھوٹ بھی جاتی ہے۔ اگر یہ عادت برقرار رہے تو اس کے بھی دانتوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انگوٹھا چوسنے کی عادت سے دانت ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اوپر والے دانت اور جبڑے کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اوپر والے دانت اور ہونٹ موٹا ہو جاتا ہے اور دانت انگوٹھا چوسنے سے باہر کی سمت نکل آتے ہیں، جبکہ نیچے والے دانت اندر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ دانتوں کے اندر باہر حرکت کرنے سے دانتوں کی ترتیب بے ہنگم ہو جاتی ہے۔ 11ویں بری عادت ٹوتھ پیسٹ نہ کرنا۔ کچھ افراد، خواتین و حضرات میں ایسی بری عادت پائی جاتی ہے کہ وہ دانتوں کو ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے صاف کرنا برا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہی نہیں۔ ٹوتھ پیسٹ نہ کرنے سے دانتوں میں کھوڑ اور مسوڑوں کی بیماری جنجیوائٹس جنم لیتی ہے، اور یہ دونوں بیماریاں دانتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ ان سے دانتوں میں تکلیف پیدا ہوتی ہے اور دانت نکالنے پڑ جاتے ہیں۔ 12ویں بری عادت دانتوں کو منجن کرنا۔ کچھ خواتین حضرات میں ایسی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے ذریعے دانت صاف نہیں کرتے، بلکہ دانت صاف کرنے کے لیے منجن استعمال کرتے ہیں، اور منجن بھی وہ جو خود بنائے جاتے ہیں، اور ان منجن سے دانت گھس جاتے ہیں، ان میں ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے، دانت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایسی عادت سے چھٹکارا جتنا جلد ممکن ہو پایا جائے، اور دانتوں کی صفائی کے لیے صرف ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش ہی کارآمد نسخہ ہے اور کارآمد چیز ہے۔